Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat di pembelajaran kitab At-Ta'bir lil Mustawasani. At-Ta'bir untuk tahapan yang kedua. Kita belajar hiwar, percakapan, latihan tentang uslub metode yang beragam. Minggu lalu materinya tentang fidukan, itu minggu lalu ad-dars rabi', materinya tentang adukan, fidukani, di toko. Ammal yauma, adapun hari ini kita masuk ad-darsul khamis. Maudu'nya, temanya Abdullah yuridu sakanan. Abdullah mencari atau menginginkan sebuah tempat tinggal. Bu Yusuf mungkin awalan iqra'i. Nah, Ustaz. Ad-Darsul Khamisu. Pelajaran yang kelima. Maudu'nya Abdullah yuridu sakanan. Abdullah menginginkan tempat tinggal. Yuridu maudinya apa? Arada yuridu. Arada yuridu ala wazan Af'ala. af'ala yuf'ilu. Yuf'ilu. Seperti aqama. Aqama yuqimu. Arada yuridu. Masdarnya Arada yuridu. Masdarnya ifalatun. Iradatun. Iradatun. Seperti aqama yuqimu. Iradatun. Aqama yuqimu. Iqamatun. Iqamatun. Ajaba yujibu. Ajaba yujibu ijabatun. Itu masdarnya. Dan yuridu muta'addi Betul objek. Objek berarti sakanan Maf'ulun bihi. Mansubun. Mansub. Abdullah menginginkan sakanan, tempat tinggal, sakanan. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu. Kalimat-kalimat yang baru. Istajaro. Ala wazan. Ala wazan ifta'ala. Sudasi. Sudah sih. Ya Ustaz. 6 huruf. 6 huruf. Istajala. Istajaro. Berarti Wazannya apa? Wazannya ifta'ala. Bukan. Ada sin zaidah. Oh. Berarti ada harfus sin atau tambah? Ista'ala. Bukan. Istaf'ala. Oh iya, Istaf'ala. Sudah sih kan? Iya, Ustaz. Ini istaf'ala. Yastaf'ilu. Yang disukun tuh paknya. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Istif'alan masdar. Contohnya istakhraja. Istakhraja yastakhriju istikhrajan. Istajara yastajiru. Istajaro yastajiru istikhrajan. Istikhrajan. Itu ada. Istajara. Istajaro yastajiru istijaron. Ya. Istijar. Istif'al. Asli sulasinya hamzah, jim, akhara. ajara. Ya, ajara mengubah. Ajaro.
Ajara mengupah, memberi upah. upah. Istajara artinya menyewa, Hmm, menyewa, istajar, menyewa rumah atau istajar, mengontrak. Istajara. istijar. Kemudian Ta'akhara, ya ta'akharu, ala wazan ta'af, tafa'ala, ya tafa'alu. sahal. Ala ya ta'alu. Ta'akhara ya ta'akharu, masdarnya berarti Ta'akhuron. ta'akhur. Kemudian Muddatu. Muddatun. mudah, masa, zaman, Zaman. durasi gitu, waktu durasi. Panjang ya Ustaz. Waktu yang panjang. Waktu durasi. Takdiratun. Ma'adzirah, permohonan maaf. Permohonan maaf. Minta uzur. Akhir katanya ain, zal dan Ain dal ra. ra. Masghulun. Sibuk. Masyghul isim maf'ul, Isim maf'ul. sedang sibuk. Sibuk. Torofun. Walaupun pinggir maksudnya, pinggir Toroful madinati. Pinggir kota. di pinggir kota. Hayun. Min ahya il madinati. Hayyin artinya Kehidupan. Hidup. bukan. Hayyin itu wilayah, Wilayah. 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 Dari Artinya wilayah Madinah. Kota. Dari wilayah kota. misalnya kecamatan, kecamatan gitu. Iya Ustaz. Wilayah Kota. kota. Li ajli, Di ajli. li Dikarenakan. harfu jar, dikarenakan, untuk Ash'ada yus'idu. ala wazan Af'ala yuf'ilu. ada, membuat bahagia. Bahagia. Jarun. Tetangga. Isim sebagai jamaknya Jarun. Jiron. jiran, Betul. jiran. Jiron. Baraka. Barakallahu fiik. Ala wazan fa'ala, Keberkahan. Fa'ala. Yufa'ilu. fa'ilu. Baraka ya baraka. Betul. Sakatannya. Bentar Om ya, sebentar. Ya, Ustaz. Apa bisa dikecilin nggak? Parah ya. Baca ulang Om, kosakatanya. Ista'jaro. Yasta'jiru. Isti'jarun. Ta'akhara yata'akharu. Muddatun. Ma'ziratun. Masghulun. Tarafun. Taraful madinati. Hayyun. Min ahya'il madinati. Nah. Di ajli. Ash'ada. Yush'idu. Jarun. Ada. As'ada. Yus'idu. Jarun. Baraka. Barakallahu fika. Nah, baraka ini baik. Saya ulang judulnya Om ya. Abdullahi yuridu sakanan. Abdullah Menginginkan tempat tinggal. menginginkan atau mencari. Al-hiwaru, percakapan. Abdullah, assalamualaikum. Usmanu,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Aina kunta? Aina kunta ya Abdallahi? Di mana kemana kamu? saja kamu? Kemana saja kamu, ya Abdullah? Laqad ta'akhkharta an ziyaratina falam ta falam naraka falam naraka mundu muddatin. Hmm. Sungguh kamu telah ter, Sungguh kamu telah terlambat dari mengunjungi kami dan tidaklah kami melihatmu dalam waktu yang lama. Nah, mundur sejak waktu yang lama. Sejak waktu yang lama. Laqad ta'akhkharta, kamu telah Terlambat. ta'akhkharta. Maksudnya ta'akhkharta di sini tidak pernah lagi mengunjungi kami. Tidak apa Ustaz? Tidak pernah lagi Oh, tidak mengunjungi pernah kami. lagi. Telat. Ta'akhkharta kan telat kan? Iya. Telat. An ziyaratina, telat mengunjungi kami. Tidak pernah lagi mengunjungi kami. Kami tidak Dalam melihatmu sejak berapa lama? berapa lama? Abdullah. Abdullahi ma'ziratan an dzalik li'annani masgulun fi hadhil ayyam. Mohon maaf dari yang demikian dikarenakan aku sibuk pada beberapa hari ini. Nah, Usmanu khairan insyaallah maza bik. Tidak apa-apa, baik. Insyaallah. Apa yang yang terjadi padamu? nah, maza bik. Apa yang terjadi padamu? Abdullahi, anta ta'lamu annani askunu baitan fi tarfil madinati. Fi Waqad tarafil bi'tu fi tarfil madinati. Waqad bi'tu sayyarati. 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 Kamu tahu kan bahwa Kamu tahu kan bahwa saya itu tinggal di rumah di pinggir kota dan sungguh aku telah membeli mobil. menjual. Salah. Sungguh aku telah menjual mobilku. Sah. Usmanu, idzan limadha la tufakkaru fi istihjari La tufak tufakkiru. Idzan fakiru. limadha la tufakkiru fi istijari maskanin fi hayyina. Kalau begitu, mengapa kamu tidak memikirkan untuk menyewa tempat tinggal di daerah kami? Sah. Abdullahi, hadza ma hadartu li ajlihi. Innani uridu an askuna fi wasatil madinati fi hayatikum. Fi hayyikum. Fi hayyikum. Inilah Qoriban. menyebabkan aku. Inilah yang menyebabkan aku datang. Nah, ini yang menyebabkan aku datang. Hadza ma hadartu li ajli. Ini yang menyebabkan aku hadir. Ini yang menyebabkan aku hadir. Sesungguhnya aku menginginkan untuk tinggal di tengah kota, di daerah kalian. Qoriban min baitikum, dekat dengan rumah kalian. Usmanu yus'iduna an takuna jaron lana. Kami senang kamu menjadi tetangga kami. Wa anta takuna qariban min amalik, dan kamu menjadi dekat dari tempat
pekerjamu. Nah, Abdullah, barakallahu fika ya Utsman. Wa adhanna annani wa sa'ajidu azun wa adhan. nu Oh, wa adhannu annani sa'ajidu di marra yamurru wa azunni. wa adhunnu oh wa adhunnu annani sa'ajidu baitan munasiban. Aku mengira bahwasanya aku akan Akan mendapatkan sebuah rumah yang sebuah rumah yang cocok. cocok. Utsman, insya Allah, Insyaallah atas izin Allah. dengan izin Allah. Nah, itu judul tema kita keyword kita yaitu Abdullah yuridu Abdullah yuridu sakanan. sakan. Baca ulang tanpa diartikan. Al-hiwar Al-hiwaru, Abdullah, Assalamualaikum. Utsmanu, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aina kunta ya Abdullahi? Laqad ta'akharta an ziyaratina. Falam taraka mundu muddatin. Abdullahi, ma'diratan an dhalik. Liannani masgulun fi hadil ayyam. Utsmanu, khairan insyaallah. Mada bik Abdullah, anta ta'lamu annani askunu baitan fi tarafil madinati wa qad bi'tu sayyarati. Utsmanu, idzan limadha la tufakkiru fi istijari maskanin fi hayyina? Abdullah, salah. Utsman, Abdullah betul. belum Ustaz. Abdullah, hadha ma hadartu li ajlihi. Innani uridu an askuna fi wasatil madinati fi hayyikum qariban min baitikum. Utsmanu, yus'iduna yus'iduna an takuna jaran lana wa an takuna qariban min amalik. Abdullah, barakallahu fika ya Utsmanu wa adunnu annani sa'ajidu baitan munasiban. Utsmanu, insyaallah. Nah, syukran. Bagus. Afwan Ustaz. Kita sambut ada Ummu Safi, Ummu Hafsa, Ummu Sayyid juga ahlan wa sahlan, Ummu Naila juga. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi Syukran wabarakatuh. Ummu Sayyid ahlan wa marhaban. Ahlan bi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Ummu Sayyid ya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Coba lagi bergabung. Mudah-mudahan Halo, Said, Masya Allah, kangen jiddan sama rindu. Said ini, Masya Allah Ustaz. Anak Ahlan wa sahlan, Said. Ahlan bik, Yusuf. Insya Allah ya doakan semoga bisa bertahan. Amin, istiqomah ya. Amin. Amin. Sedang tahun-tahun lama itu. Ummu Sayyid Udah kawan cukup lama. udah cukup lama rindu tapi segan juga. Terus memang ada hal terus. Ini semoga Allah mudahkan. Tidak ada kelapangan Amin, sedikit. amin, Said. Abu Ibrahim juga, Akhi Fadil juga. Semangat ya istiqomah belajar. Iya, alhamdulillah Ustaz. Ustaz doakan ya, itu istri lagi hamil. Istrinya Fadil. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Semoga diberikan berikan anak yang saleh, yang baik. Amin. Di Batam ya? Di Batam apa di Riau? Tinggalnya di Batam Ustaz. Kerjanya di Singapura. Jadi nenek Ferry lah. Cuma nggak setiap hari. Mungkin seminggu sekali masuk kantor. Jadi bisa kerja di rumah. Alhamdulillah.
Ada Ummu Safi mungkin hadirah? Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ummu Safi dengan Ummu Syamsi mungkin? Syamsi hadirah? Hadirah. Ummu Safi Abdullah. Fadli Om. Salam Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina kunta ya Abdullahi? Laqad ta'akhkharta an ziyaratina falam naraka mundu muddatin. Ma'dziratan an zalik li'annani mashghulun fi hadhil ayyam. Khairan. Insyaallah. Madza bik? Anta ta'lamu annani askunu baitan fi orofil madinati wa qad bi'tu sayyarati. Idan limadza la tufakkiru fi istijari maskanin fi hayyina? Hadza ma hadartu li ajlihi innani uridu an askuna fi wasatil madinati fi hayyikum qariban min baitikum. Yus'iduna an takuna jaron lana wa an takuna qariban min amalika. Barakallahu fika ya Utsman wa azunnu annani sa'ajidu baitan munasiban. Insyaallah. Ummu Syamsi al-an Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina kunta ya Abdullah? Laqad ta'akhkharta an ziyaratina falam naraka mundu muddah. Mu'diratan andalika. Ma'adziratan. Ma'diratan andalika. Li'annani masghulun fi hadhil ayyami. Khairan insyaallah. Madza bika? Anta ta'lamu annani askunu baitan fi tariqil madinati wa qad bi'tu sayyarati. Idzan limadza la tufakkiru fi istijari maskani fi hayyina? Hada ma hadartu li ajlihi innani uridu an askuna fi wasatil madinati fi hayyikum qariban min baitikum. Yus'iduna an takuna jaron lana wa an takuna qariban min amalika. Barakallahu fiik ya Utsmanu wa adunnu annani sa'ajidu baitan munasiban. Insyaallah. Alhamdulillah, Mustafi sudah dipahami semuanya. Sudah Ustaz, tadi menyimak. Ummu Syamsi. Insyaallah Ustaz. Kalau ya, syukran lakumah. Afwan. Berikutnya Ummu Naila hadir. Ummu Naila. Hadir Ustazi. Naila ma'a Ummi Abdurrahman. Naam Ustaz. Ummu Naila Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina kunta ya Abdullahi? Laqad ta'akhkharta an ziyaratina falam naraka mundu muddatin. Ma'dziratan an dhalik li'annani mashghulun fi hadhihi al-ayyam. Khairan insyaallah. Madza bika? Anta ta'lamu annani askunu baitan fi tarfil madinah wa qad bi'tu sayyarati. Idzan limadza la tufakkiru fi istijari maskanin fi hayyina? هذا ما حضرت لأجله
إنني أريد أن أسكن في وسط المدينة في حيكم قريبا من بيتكم. يسعدنا أن تكون جارا لنا وأن تكون قريبا من عملك. بارك الله فيك يا عثمان، وأظن أنني سأجد بيتا مناسبا. إن شاء الله. الآن أم عبد الرحمن عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين كنت يا عبد الله؟ لقد تأخرت عن زيارتنا فلم نرك منذ مدة. معذرة عن ذلك لأنني مشغول في هذه الأيام. خيرا إن شاء الله. ماذا بك؟ أنت تعلم أنني أسكن بيتا في طرف المدينة وقد بعت سيارتي. إذن لماذا لا تفكر في استئجار مسكن في حينا؟ هذا ما حضرت لأجله لأنني أريد أن أسكن في وسط المدينة في حيكم قريبا من بيتكم. يسعدنا أن تكون جارا لنا وأن تكون قريبا من عملك. بارك الله فيك يا عثمان، وأظن أنني سأجد بيتا مناسبا. إن شاء الله. Santum mafhum ya, Munila إن شاء الله. Abdurrahman. Insyaallah. Ya Allah. Ummu Ridha mungkin dengan Ummu Sayyid ya. Ummu Ridha. Hadirah. Ummu Ridha Abdullah. Ummu Sayyid Utsman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina kunta ya Abdullah? Laqad ta'akharta an ziyaratina falam naraka mundu muddah. Ma'ziratan an dzalik li'annani mazghulun fi hazil ayyam. Khairan insyaallah. Madza bik? Anta ta'lamu annani askunu baitan fi tarafil madinati wa qad bi'tu sayyarati. Idzan limadza la tufakkiru fi istijari maskanin fi hayyina? Hadza ma qadartu li ajlihi. Hadza ma hadartu li ajlihi. Innani uridu an askuna fi wasatil madinati fi hayyikum qariban min baitikum. Yus'iduna an takuna jaran lana wa an takuna qariban min amalika. Barakallahu fika ya Utsman, wa azunnu annani sa'ajidu baitan munasiban. Insyaallah. Alhamdulillah. Ummu Sayyid anti Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina kunta ya Abdullah? Laqad ta'akharta an ziyaratina falam naraka munzu muddati. Ma'ziratan an zalik li'annani mashghulun fi hadhihi al-ayyam. Khairan insyaallah. Madza bik? Anta ta'lamu annani askunu baitan fi tarafil madinah wa qad bi'tu sayyarati. Idzan limadza la tufakkiru fi istijari maskanin fi hayyina? Hadza ma haru li ajlihi innani uridu an askuna fi wasatil madinati fi hayyikum qariban min baitikum. Aiduna an takuna jaran lana wa an takuna qariban min amalika. Barakallahu fiik ya Utsman, wa adunnu annani sa'ajidu baitan munasiban. Insyaallah. Santum masyaallah. Syukran Ummu Sayyid. Masih ingat kosakatanya ya? Insyaallah Ustaz. Allah. Muridha juga barakallahu. Waalaikumsalam Ustaz. Ummu Hafsah mungkin, Ummu Hafsah Nah, Ustaz hadirah. dengan Ummu Yusuf praktek ya.
Na'am Ustaz. Hafsa Abdullah. Na'am. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina kunta ya Abdallah? Nasi لقد تأخرت عن زيارتنا فلم عن حرف الجر عن Ya Ustaz, ini saya kehilangan kacamata. nggak perbesarnya Pak. Ya Ustaz, ini kemana kacamatanya? Oh ini Ustaz. Ya, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina kunta ya Abdallahi? لقد تأخرت عن زيارتنا فلم يراك منذ مدة. معذرة عن ذلك لأنني مسؤول في هذه الأيام. خيرا إن شاء الله. ماذا بك؟ أنت تعلم أنني أسكن بيتا في طرف المدينة وقد بعت السيارة. إذن لماذا لا تفكر في استئجار مسكن في حينا؟ هذا ما حضرت لأجله. إنني أريد أن أسكن في وسط المدينة في حيكم قريبا من بيتكم. في حيكم. نعم. في حيكم قريبا من بيتكم. نعم. يسعدنا أن تكون جارا لنا وأن تكون قريبا من عملك. بارك الله فيك يا عثمان، وأظن أنني سأجد بيتا مناسبا إن شاء الله. نعم. الآن أم يوسف عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين كنت يا عبد الله؟ لقد تأخرت عن زيارتنا فلم نرك منذ مدة. معذرة عن ذلك لأنني مشغول في هذه الأيام. خيرا إن شاء الله. ماذا بك؟ أنت تعلم أنني أسكن بيتا في طرف المدينة في طرف المدينة وقد بعت سيارتي. إذن لماذا لا تفكر في استئجار مسكن في حينا؟ نعم. هذا ما حضرت لأجله. إنني أريد أن أسكن في وسط المدينة في حيكم قريبا من بيتكم. نعم. يسعدنا أن تكون جارا لنا وأن تكون قريبا من عملك. بارك الله فيك يا عثمان، وأظن أنني سأجد بيتا مناسبا إن شاء الله. Bagus semua Hafsah, Yusuf. Untuk muannas, aina kunti, ya kan? Aina kunti ya Aisyah. Ya Aisyah. Kunti. Kemudian anta ta'lamu menjadi anta. Anti ta'lam. Anti ta'lamina. Ta'lamin. Anti ta'lamin. Itu kalau dijadikan muannas. Madza bika menjadi madza Biki. Madza biki. Dapat denganmu. Ada apa denganmu? Syukran. Mu Hafsah, mu Yusuf. Mu Karina ahlan. Ahlan Ustaz. Nah. Mati lampu ya, sana ya. Iya, belum hidup lagi Ustaz. Nah. Ya Karina, kita berdua ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina kunta ya Abdullah? Laqad ta'akharta an ziyaratina. Falam tarakamu. Betul. Terus
Falam naraka munzu muddatin. معذرة عن ذلك لأنني مشغول في هذه الأيام. Khairan, insyaallah. Maza bika? أنت تعلم أنني أسكن بيتا في طرف المدينة وقد بعت سيارتي. Izan limaza la tufakkiru fi istijari maskanin fi hayyana في حرف الجر fi fi hayyina. هذا ما حضرت لأجله. إنني أريد أن أسكن في وسط المدينة في حيكم قريبا من بيتكم. Yus'iduna an takuna jaran lana wa an takuna qariban min amalika. بارك الله فيك يا عثمان، وأظن أنني سأجد بيتا مناسبا Insyaallah. إن شاء الله. Mukardina Abdullah. Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين كنت يا عبد الله؟ لقد تأخرت عن زيارتنا فلم نرك منذ مدة. Ma'ziratan an zalika li'annani mashghulun fi hadhihi al-ayyam. خيرا إن شاء الله. ماذا بك؟ Anta ta'lamu annani askunu baitan fi tarafil Madinah wa qad bi'tu sayarati. إذن لماذا لا تفكر في استئجار مسكن في حينا؟ Mukardina هذا Belum Tad. belum ya? Abdullah di atas. Belum ya. Nah, udah. Haza ma hadartu di ajlihi. Innani uridu an askuna fi wasatil Madinah fi hayyikum qariban min baitikum. يسعدنا أن تكون جارا لنا وأن تكون قريبا من عملك. Barakallah fika ya Uthman. Wa azunnu annani sa'ajidu baitan manasiban. Munasiban. إن شاء الله. Syukran Mukarina. Nanti artinya lihat di rekaman. Insyaallah ya. Ya, nah. Muhasana juga ada hadir. Muhasana. Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, telat. Ahlan sahlan. Muhasana. Terasi lagi ya. 2 kali mungkin. Musafi mungkin 2 kali. Nah, Ustaz. Muhasana Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina kunta ya Abdullah, laqad ta'akharta an ziyaratina falam naraka mundu muddatin. Ma'ziratan an zalik li'annani masghulun fi hadhihi al-ayyam. Khairan insyaallah. Madza bika? Anta ta'lamu annani askunu baitan fi tarifil Madinah. في طرف Oh, apa Ustaz? طرف Taraf. tepi. Fi tarafil. Oh, nah. Anta ta'lamu annani askunu baitan fi tarafil Madinah. Wa qad bi'tu sayyarati. Sayyara. Idzan limadza la tufakkiru fi istijari maskanin fi hayyina?
Hadza هذا ما حضرت لأجله إنني أريد أن أسكن في وسط المدينة في حيكم قريبا من بيتكم Yus'iduna an takuna jiraan lana wa ya an takuna jaran jaron jaran. lana. Yus'iduna an takuna jaron lana wa an takuna qariban min amalika. بارك الله فيك يا عثمان وأظن أنني سأجد بيتا مناسبا Insyaallah. Ummu Hasanah Abdullah. Abdullah lagi Ustaz. Ana ya Jadi, Abdullah. nah Ummu Hafsah ya, Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina kunta ya Abdullah? Laqad ta'akharta an ziyaratina. Falam naraka munzu muddah. Ma'ziratan an zalika li'annani mashghulun fi hadhil ayyamu khairan insyaallah. Madza bika? Khairan salah. insyaallah. Madza bika? Anta ta'lamu annani askunu baitan fi tarafil madinati wa qad bi'tu sayyarati. Idzan limadza la tafakkiru fi isti'jari maskanin fi hayyina? Nah, hadza Hadza ma hadartu li ajlihi. Innani uridu an askuna fi wasatil madinati fi hayyikum qariban min baitikum. Yus'iduna an takuna jaran lana wa an takuna qariban min amalika. Barakallahu fika ya Utsman wa azunnu annani sa'ajidu baitan munasiban. Insyaallah. alhamdulillah. Syukran Ummu Safi, sudah bantu. Ummu Hasanah juga. Afwan Ustaz. Di hiwar ini tentang Abdullah yuridu sakanan, kita ingin berlatih kembali tentang wala masdar yang ditakwilkan, masdar yang terbentuk dari an dan mudhari' mansubnya. Ini at-tadribus tsani. Yasurruna Ridho mungkin at-tadribus tsani. Tadribus tsani. Latihan kedua. Ajib kama fin namudaj. Jawablah sebagaimana pada contoh. An-namudaju contoh. Jarun. Yasuruna an takuna jaron lana. Artinya apa? Yasurruna membahagiakanku. Kami merasa senang. Kami merasa senang Kamu menjadi tangga kami. Saya merasa senang, saya merasa bahagia. Kamu menjadi tetangga kami. Yasurru fil apa tuh? Fil mudhari Ustaz. Mudhari, betul. Dari madinya mudhafnya Sarra. sarra. Yasurru. Yum. Sarra yasurru ala wazan Fa'ala yaf'ulu. fa'ala fulu, dan dia muta'addi, butuh kepada objeknya. Sarra yasurru. Kita lihat ya. Membuat bahagia, membuat senang gitu artinya. Kalau masrur, ana masrurun. Apa tuh? Masrurun.
Disenangi. Saya bahagia, masrur. Saya bahagia. Sarra yasurru. Gembira, suka. Sarra yasurru sururan. Kada. Gembira, suka-suka. Mengembirakan. Ya sarra yasurru. Oh, sarra yasurru sururan. Masarrotan. Itu dia. Sarra yasurru mengembirakan. Membuat bahagia ya. Membuat bahagia. Berarti muta'addi. Yasurruna, kami merasa bahagia. Kami dibuat bahagia. Yasurru fi'lun. Suruh fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dhammah tu yasurru. Alamat rafanya dhammah yasurru. Sedangkan na, ada na tuh. Kami, dhamir. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bihnya itu na. Maf'ulun bihi muqaddamun. Maf'ulun bihi yang dimajukan. Kemudian an di sini harfu masdarin. Harfu nasbin wa masdar. Masdarin. Takuna Fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbi al-fathah zahirah ala akhir. Wasmu takun, ismu takunnya domir. Mutakunnya domirun mustatirun Ustaz. Takdiruhu. Iya. Bukan iya. Takuna anta Ustaz. Anta. Kan di kana, dari kana kan? Nah Ustaz. Karena merafakan isimnya. Menasabkan khobar. Apanya? Jaran sebagai khobar takun. Khobar takun mansub. Lana jar majrur. Kemudian masdar muawwal ini. Antakuna disebut masdar muawwal. Masdar muawwal fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'il wa taqdir yasurruna kaunuka jarun lana. Nah, kaun itu masdar apa nih kaun? Masdar sore Ustaz. Masdar sore dari kana yakunu kaunan. Jadi umur ida boleh memilih membaca di atas atau di bawah. Yasurruna antakuna atau yasurruna kaunuka jaran lana. Ini sering kita dapati ya. Masdar muawwal. Nah, Ustaz. Ulangi i'rabnya yasurru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah zahira ala akhirih. Nah, dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. An harfu nasbin wa masdarin. Takuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathah zahira ala akhirih. Wasmu takun dhamirun mustatirun fi dhamirun mustatirun takdiruhu anta jaran khabaru takun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah zahira lana jar wa majrur wa masdar muawwal min takuna wa takuna fi mahalli raf'in maf'ul fi mahalli raf'in fa'ilun wa taqdir yasurruna wa taqdiruhu yasurruna kaunuka jaron lana. Sekarang nomor 1, saya merasa bahagia kamu menjadi teman kami. Teman kami. Yasurruna antakuna shadiqan lana. Menjadi guru kami. Yasurruna antakuna mudarrisan lana. Menjadi dokter kami.
Yasuruna an takuna tabiban lana. Imam kami. Yasuruna an takuna imaman lana. Tamu kami. Yasuruna an takuna dhaifan lana. Antakuna. Kalau anti, yasurruna an Anti. Yasuruna an takunina jaron lana. dibuang nunnya, ada an. Takuni. Oh, nah, Ustaz. Takuni. Yasurruna an takuni Takuni. jaratan. Muannas kan? Ya. Ulang Ustaz. Yasuruna an takuni jarotan lana. Santai Om. Ulangi Om tanpa diartikan. Wahid. Wahid. Yasuruna an takuna sodiqon lana. Isnan. Yasuruna an takuna mudarisan lana. Salis. Yasuruna an takuna tabiban lana. Arba'ah. Yasuruna an takuna imaman lana. Khamsah. Yasuruna an takuna dhaifan lana. Kalau di teks tadi, hiwar tadi yus'iduna, sama tuh Om. Yus'iduna. Sama kan? Takuna jaron lana. Namsat. Saya dibuat bahagia, dibuat senang. Sama. Yasuruna, yus'iduna. Syukran. Muridah. Afwan Ustaz. Ummu Naila. Mubasyarah. Rakam wahid. Wahid. Yasurruna an takuna sadiqan lana. Nah. Isnan. Yasurruna an takuna mudarrisan lana. Salatah. Yasurruna an takuna tabiban lana. Sahih. Yasurruna an takuna imaman lana. Yasurruna an takuna dhaifan lana. Ummu Naila, kalau anti yasurruna an takuni jaratan lana. jaratan lana, sadiqatan lana, mudarrisatan. Muannas ya. Naam. Yasurru fi'lun. Yasurru fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammah. Na dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Muqaddaman. Muqaddam. An harfu nasbin wa masdarin. Takuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Wasmu takun dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Jaran. Nabil, Naufal. Suaranya. Jaron khobar takun mansubun bil fathah. Lana jar wa majrur. Lana jar majrur. Wa masdar muawwal min an takuna. Wa masdar muawwal min an takuna fi mahalli raf'in fa'il. Wa taqdir yasurruna. Yasurruna kaunuka jarona. Nah, jaran lana. Ahsanti Om. Barakallahu fiik. Mu'abdirrahman, rakam wahid. Yasurruna an takuna sadiqan lana. Isnan. Surruna an takuna tabiban lana. Yasur an takuna imaman lana. Yasurruna an takuna dhaifan lana. Saya dibuat bahagia kamu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Yasurruni an takuna qira'at Al-Quran. Antaqra'a langsung saja. Antaqra'a. Oh, antaqra Al-Qur'ana. Nah, yasurruni antaqra Al-Quran. Sama kan polanya? Sama. Saya ingin kamu membaca Al-Quran. Uridu
An takro al-Qur'ana. Nah, anta Al-Quran masdarun awal. An takro al-Qur'ana masdarul muawwal fi mahali raf'in fa'ilun mu'akhirun takdiruhu qira'atu kal Qur'an. Qira'atukal Qur'ana. Syukran, Abdurrahman. Ummu Yusuf, rakam wahid. Wahid. Yasurruna an takuna sadiqan lana. Isna. Asani yasurruna an takuna mudarrisan lana. Asalis yasurruna an takuna tabiban lana. Arba'a yasurruna an takuna imaman lana. Khamsa yasurruna an takuna doifan lana. Nah, dhaifan, imaman, tabiban sebagai khabar takun ya. Khabar Mansub. Yasurru fi'lun. Yasurru fi'lun mudhari'un marfu'un bidammati wa na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Muqaddam. Muqaddamun. An harfun nasbin wa masdarin takuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun wasmu bukan fa'il, ismu takun. Wa ismu takun dhamirun mustatirun takdirhu anta. Jaran khabaru Khabar takuna. Khabaru takuna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Ana jar wa majrur. Jar wa majrur. Wa masdar muawwal min an takuna. An takuna qawmin tadi apa Fi itu? mahalli apa ya? Gimana Ustaz? Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in khabar. Bukan. Fa'il. Kan tadi yasuru kan? Yasuru mudhari kan? Iya. Fa'ilnya an takuna. Berbentuk masdar muawwal. Berbentuk masdar muawwal. Masdar muawwal. Takdirnya tadi kaunu. Itu takdirnya. Yasurruna kaunuka jaran lana. Kaunuka jaran lana. Itu disebut masdar muawwal tuh. Itu masdar muawwalnya ya Ustaz. Apa sih masdar muawwal? Itu masdar setiap frasa yang terdiri dari setiap frasa kalimat yang terdiri dari an dan fiilnya. Berarti kalau sorehnya yang itu ya Ustaz. Kaunu itu. Kaunu sorehnya. Contohnya nih Om. Arju an tahduro. Saya harap kamu dapat hadir. Arju mudhari kan? Saya harap. Dia muta'addi, butuh objek. Mengharapkan apa? Antahdura, untuk kamu hadir. Itu tersusun dari an dan mudhari mansubnya sebagai maf'ulun. Maf'ul bihi ya, masdar muawwal kan? Iya. Masdar muawwal berarti fi mahali apa dia? Fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Takdirnya arju khuduraka. Khuduraka itu masdar sarih. Hadir yahduru huduran. Iya. Fi mahali nasbin. Langsung aja. Arju mudhari hudura maf'ulun bihi langsung. Ya udah langsung iya.
Jadi Mu Yusuf boleh pakai masdar sore dalam bercakap-cakap, Bentuk. bisa juga masdar muawwal. Terserah. Iya. Arju an tahdura, arju huduraka. Atau Sama arju hudur. menanyakan Berarti harus cari master sore gitu ya tadi. Kalau dia mau tidak mau nampak gitu maf'ulnya. mau nampak kelihatan. Jelas tuh. Arju huduraka. Nah, kalau ini nggak kelihatan mana maf'ul bihi-nya kan? Iya, masih Berubah mustatir. Iya. Dilihat aja jenis fi'il yang muta'addi dia kan? Iya. Berarti dia maf'ul bihi. Saya berharap kamu pergi ke pasar. Arju Arju an tadhhaba arju an tadhhaba ila suq. ila suq. Masdarnya arju zahab Arju an dhahabaka. zahabaka. Arju zahabaka ila suq. Ila suq. Sama Yusuf. Naam, insyaallah. Barakallahu fiik. Rafiq barakallahu tadi. Mu Safi Wahid. Wahid yasuruna an takuna sadiqan lana. Sinan. Yasuruna an takuna mudarisan lana. Salas. Yasuruna an takuna tabiban lana. Yasuruna an takuna imaman lana. Yasuruna an takuna dhaifan lana. Yasurru Yasurru fi'lun mudhari'un marfu'un. Na'am. Wa alamatu rafihi dhammatu. Wana Dhamirun muttasilun fi mahali. mabni ala Fi sukun. mahali. Na'am. Fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin. Maf'ul Fa'il. Fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin maf'ulun bih. Maf'ul bihi muqaddam, dimajukan. Muqaddam. Nah. An harfun nasbin wa masdarin. Takuna ismun takuna. Ismun takuna mansubun bi an. Jaran khobar Ustaz. Jaran khobar takuna. Khobar takuna. Mansubun. Mansubun wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Lana ismun majrurun. Lana jar majrur. Lana jar majrur. Jar majrurun. Sah. Lanjutannya nggak bisa. Yang Kemudian ada masdar muawwal min antakuna. Min antakuna. Fi mahalli. Masdar muawwal min antakuna fi mahali raf'in. Wa alamatu raf. Fi mahali raf'in fa'il. Fi mahali raf'in fa'ilun. Seperti ini di layar. Anak tampilin di layar. Dibaca yasurru. Yasurru fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu raf. Yasurru Muhammadan an tanjaha. Artinya apa? Muhammad bahagia. Dibuat bahagia. Karena lulus ya. Nah, karena kamu lulus. Karena kamu lulus. Muhammad merasa senang dengan kelulusanmu. Yasurru fi'lun. Yasurru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Muhammadan maf'ulun bi muqaddam mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. An harfu nasbin
wa masdarin wa istiqbalin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu wa fa'ilun tanjaha dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Oh, tanjaha itu ada mustatirnya ya. Mustatir an. Hmm. Wal masdarul muawwalu min an wal fi'lu tanjaha. Min harful jar. Min an Wal fi'lu tanjahi. Min an wal fi'li Min an wal fi'li tanjaha. Wal fi'li tanjaha fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il lil fi'li yasurru. Lil fi'li yasurru. Wa taqdiru yasurru Muhammadan najahuka. Nah, najahuka sebagai masdar sore. Najah yang jauh, najah. Ya. Tanbih catatan. La yasihu an nu'riba Muhammadan fi hadhil jumlatu fa'ilan. Tidak dibenarkan kita mengirabkan Muhammad sebagai Ustaz. Tidak dibenarkan kita mengirabkan Muhammad. Tidak dibenarkan mengirabkan Muhammad sebagai kalimat fa'il. Sebagai fa'il, nggak bisa. Sebagai fa'il. Jadi Muhammad bukan fa'il dari yasuru. Oh, iya bukan. Dia bahagia. Yang dibuat bahagia tuh. Yang dibuat bahagia, dibuat senang. Karena tadi karena nggak bisa sebagai fa'il dia. Bukan fa'ilnya. Bukan. Maf'ulun bihi muqaddamun. Ustaz Musafi, masdar mu'awwal. Insyaallah Ustaz, nanti diulang di rekaman. Syukran. Musafi. Apaan Ustaz? Ummu Hafsah, rakam 1. Nah, Ustaz, bismillah. Yasuruna antakuna jaron lana. Sodiqi. Yasuruna antakuna sodiqon lana. Mudarris. Yasuruna antakuna mudarrisan lana. Tabib. Yasuruna antakuna tabiban lana. Yasuruna antakuna imaman lana. Yasuruna antakuna doifan lana. Yasurru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wa na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in maf'ulun bih muqaddam. Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih kok. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. An harfu nasbin wa masdar. Takuna fi'lun mudhari'un fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Dhahiratu. Wasmu takunu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Jaron khobar takunu. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Lana jar wal majrur. Wal masdarul muawwal min antakuna. Wal masdaru muawwal antakuna fi mahali rab'in fa'ilun li fi'li yasurru. Wa taqdiruhu yasurruna kaunuka jaron lana. Kaunuka masdar soreh. Kana yakunu kaunan.
Kana Ingat, yakunu kaunan. Nah, Ustaz. kaunan masdar sorenya kaun. Kaun. Kana yakunu mu'tal Kana ajuf. yakunu kaunan. Kana yakunu. Hanya mu'tal ajuf. Ajufnya ajuf wow. Hafsah. Bisa Hafsah ya? Insya Allah Ustaz nyimak tadi. Nah, cara mengi'rab masdar mu'awwal yang tersusun dari an dan mudhari' An. mansub. An plus fi'il masdar mu'awwal. Cuma nanti kan ngemas darinya itu malah. Di Yang harus. di saraf juga ada mulai itu masdar mu'awwal nanti. Belajar saraf. Kaun. Ya. Kainan. Kaun. Kaifa ki. Ya. Bentar. Kana yakunu masdar Kana saraf. yakunu kaunan. Ya. Apa ya? Di atas. Kaunan. Kaunan. Kaumatan. Kana yakunu kaunan kianan kainunatan. Itu masdar yang biasa Kaunan. yang muncul kapan biasanya kan? Nah, kaunan sama yakunu sama kaunan. Sekarang Hafsah. Nah, syukur Ustaz jazakallahu khairan. Ummu Syansih. Wahid. Yasuruna antakuna sodikon lana. Isnin. Yasuruna antakuna mudarisan lana. Asalis. Yasuruna antakuna tobiban lana. Arabi. Yasuruna antakuna imaman lana. Khamis. Yasuruna antakuna doyifan lana. Doifan. Doyifan Ya. lana. Bukan. Yasurru fi'lun. Yasuru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi al-dhammatu. Nah. Wana. Wana domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasmin maf'ulun bihi muqaddam. Al harfu. An harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin mabniun ala sukun. Takuna. Takuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbi al-fathah. Wasmu takuna domirun. Wasmu takuna domirun munfasilun. Mustatirun. Takdiruhu anta. Jaran. Jaron khabar takunu mansubun. Lana Khabar jar takuna mansubun. Lana jar wa majrur. Lana jar wa majrur. Wal masdar muawwal min an takuna. Wal masdaru mu'awwalu min an takuna fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilun wa taqdir yasurruna. Wa taqdiruhu yasiruna. Yasurruna. Yasuruna kaunuka. Kaunuka jaran lana. Kaunuka sadiqan lana. Sebagai masdar sharih. Nah, syukran. Musyamsi bagus. Ummu Sayyid mau coba Ummu Sayyid. Ummu Kardina. Hadirah. Ya, Ustaz. Musayyid rakam wahid yasurru. Bismillah. Yasurruna an takuna jar lana. Satu. Wahid. Yasurruna an takuna sadiqana. Sadiqan lana.
Oh, sadiqan lana. Benar. Yasurruna an takuna sadiqan lana. Nah, Isnan yasurruna an takuna mudarrisan lana. ثلاثة Yasurruna an takuna tayyiban lana. طبيبا لنا. Tabiban lana. أربعة Arba'ah yasurruna an takuna imaman lana. خمسة Khamsah yasurruna an takuna daifan lana. يسر فعل Yasurru fi'lul mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. وأنا Wana damir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin مفعول maf'ulun bih muqaddam. مقدم عن حرف An harfu nasbin wa masdarin. أكون فعل Kuna fi'lul mudhari'un منصوب mansubun bi an وعلامة نصبه wa alamatu nasbihi الفتحة al-fathatu. Jadi Mas- mansubun bi an ya بأن Ustaz. Wa alamatun nasbihi الفتح al-fathatu. واسم تكون ضمير Wa واسم Gimana Ustaz? تكون Wasmu واسم تكون takuna ضمير damirun mustatirun mm, ya Ustaz. Damirun mustatirun تقديره takdiruhu anta. جارا خبر Jaran khabar takuna منصوب mansubun bil fathah ya Ustaz. betul lana jarun wa majrur Lana jarun wa Jar- majrur. kemudian masdar muawwal an takuna Itu sudah enggak ini ya Ustaz. nah, Masdar muawwal antakuna fi mahal raf'in fi mahalli raf'in sebagai fa'il ya Ustaz. fa'il Iya, fi mahalli raf'in fa'il. fa'il dari yasuru kan Nah, takdirnya yasuruna kaunuka takdiruna yasurruna kaunuka. itu takdirnya wah takdir kaunuka masdar Kaunuka masdar sarih itu apa yang maksudnya Ustaz? Ini udah jauh nih. masdar yang jelas Oh, masdar masdar yang sarih. jelas terang-terangan tidak butuh pada perantara atau Oh, lafaznya sudah jelas ini Anda tampilin namanya masdar sarih, ha? masdar sore masdar yang bentuk lafaznya sudah jelas Sarih yang bentuk lafaznya sudah jelas. contohnya tuh uridu qiraatal Uridu qiraatal Quran. qiraat itu masdar Al-Quran. dari qiraah jelas lafaznya jelas diambil dari fi'il qiraah uridu qiraata itu masdar sharih bentuk lafaznya sudah jelas qiraah yaqra'u qiraatan adapun masdar muawwal masdar yang tersusun dari huruf-huruf masdar dan fi'ilnya Maksudnya Ustaz? ini masdar muawwal itu adalah susunan kalimat yang terdiri dari huruf masdariyah Susunan kalimat ini masdar awal adalah susunan kalimat yang terdiri dari huruf masdariyah antaranya an dan lam dan tambah jumlah ya, ismiyah atau jumlah fi'liyah. Itu dia. Uridu an aqra'a. Nah, saya ingin membaca Al-Quran. An aqra'a itu
Ini masdar sarih ya Ustaz. Uridu an bukan masdar masdar muawwal. muawwal. Tapi kalau sekiranya ini kan tadi apa? Masdar sarih juga boleh kan Ustaz? Uridu qira'atal Quran. Oh, karena ini pakai an, jadi di sini bedanya ya Ustaz. Kalau masdar muawwal mesti pakai an. Uridu an aqra'al Quran. Betul. Nah, Ustaz. Kalau sarih tadi langsung aja qira'atul Quran. Quran, uridu qira'atal Quran. Sarih dia, jelas tanpa an. Bukan Om? Bentuk apa tadi? Masdar sarih. Jelas lafaznya. Jelas lafaznya, bentuk yang jelas. Sahih. Naam Ustaz. Saya. Insyaallah Ustaz. Allah pelan-pelan. Ummu Hasanah, syukran Ummu Sayyid. Afwan Ustaz. Wahid. Nah Ustaz. Yasurruna an takuna sadiqan lana. Enam. Yasurruna an takuna mudarrisan lana. Salasa. Yasurruna an takuna tabiban lana. Arba'ah. Yasurruna an takuna imaman lana. Khamsah. Yasurruna an takuna dhaifan lana. Yasuru kan fi'il mudhari kan? Na'am Ustaz. Mudhari mana fa'ilnya dari yasuru? Fa'ilnya siapa? Nah, mungkin enggak sebagai fa'il? Enggak Ustaz. Enggak. Fa'ilnya berupa antakuna. Berupa masdar apa tuh? Masdar muawwal Ustaz. Takdirnya yasuruna kaunuka. Kaunuka masdar sarih. Ya kan? Naam. Diharapkan Ummu Hasanah yasurru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. An harfu nasbin wa masdarin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Takuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Wasmul takuna dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Jaran khabarun takuna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Lana jar wa majrur. Wal masdarul muawwalu min an takuna. Wal masdarul muawwalu min an takuna fi mahalli raf'in fa'ilun. Wat taqdiru yasuruna kaunuka jaran lana. Ahsanti Ummu Hasanah. Sudah semua ya. Ummu Yusuf kelas qara'ati Qara'tu Ustaz, alhamdulillah. Jumpa lagi besok insyaallah. Sampai sini jumpa kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ma'assalam.